Halo semua. Halo semua. Kembali lagi di 5 Minutes Meal dengan Glory dari Indonesia. Dan hari ini saya akan mencoba untuk membuat terong santan. 보통은 많이 아, 1인분 거 아니고 그냥 아침에서 한 번 요리하고 하루 종일 그렇게. gampangan 그냥 색깔 또 예쁘게. Halo semua, kembali lagi di 5 Minutes Meal dengan Glory dari Indonesia. Dan hari ini saya telah mencoba untuk membuat terong santan. Yeay. So, 여러분 오늘은 가지 카레 만들어봤습니다. 맛은 어떨지 먹어보겠습니다. Mari kita coba. Kelihatannya pedas banget karena waktu masak juga, aduh, aromanya itu loh pedas banget. Sanggupkah kita? Oke, mari kita coba dari terongnya dulu ya. Nggak separah yang aku pikirkan. 좀 맵게 보이지만 괜찮아요, 여러분. 그렇게 맵지 않아요.
aromanya aja yang mencekam, pedas banget. Tapi rasanya apa-apa. 그 베트남 고추 요리할 때 냄새가 너무 심해요. 너무 답답해요. 근데 먹을 때는 그렇게 맵지 않아요. 원래는 이런 고추가 기름이 나오면 그렇게 되게 매운 냄새가 있을 거예요. Jadi pas kita goreng cabai rawitnya, aromanya itu loh, wah. Sebenarnya mau makan pakai sambal, tapi karena aku pikirin udah pedas banget, jadi aku nggak naruh sambal. Tapi ternyata nggak terlalu sepedas itu. 오늘은 산발이랑 먹으려고 했는데 너무 맵게 보여서 이거 그래서 그냥 안 가지고 왔어요. 근데 먹어보니 괜찮더라. Tapi buat teman-teman yang nggak terlalu suka pedas-pedas gitu, bisa juga nggak usah nambahin cabai rawitnya atau tambahin aja tapi cuma 1 atau 2 gitu. 그래서 매운 거 좋아하지 않는 여러분들에게 그냥 이런 베트남 고추 안 넣어도 돼요. 전 그냥 매운 거 좋아해서 넣는 거고. 아니면 넣을 때는 그냥 1개? 아니 2개? 저는 아까 4개나 넣었어요. Wah, belum habis. Kita bagi agar semuanya bisa kenyang sama bumbunya. Wow. Terus rahasia biar nggak kepedesan yang kayak gini, ada kan cabai rawit kayak gini, kalau nggak pengen kepedesan langsung telan aja jadi nggak usah digigit. Tapi jeleknya itu nanti di sistem pencernaan kalian nggak bagus, jadi lebih baik nggak usah taruh banyak-banyak kalau nggak mampu. 오케이? 여러분, 맵지 않게 먹을 방법이 있는데, 일단은 이런 고추가 그냥 씹지 말고 그냥 이렇게 먹어요. 아, 그런데 단점은 여러분의 폐가 좀 아플 수도 있어요. 그래서 아예 그냥 이런 베트남 고추 많이 넣지 마요. 오케이? 마피아.
Nasinya juga enak karena ada bumbu santannya. Oh, terus kalau misalnya kalian pengen yang santannya yang kental ya masukin aja banyak santan. Aku hari ini karena santannya udah kayak membeku gitu, jadi nggak terlalu banyak aku taruhnya. Oke. Yap. Tadi aku juga bawa banyak air. Karena aku pikir bakal pedas banget. Ternyata aku lolos dari cobaan. Bukan cobaan sih namanya. Apa ya, tantangan. Kayak 이렇게 많이 가지고 온 이유는 너무 맵다고 생각해서 그냥 이렇게 많이 가지고 와서. 근데 저는 성공. Habisin semua karena tadi makan yang cabai-cabai gitu ya, biar pencernaan kalian gak kasihan. Jadi minum air yang banyak, 오케이? 일본 아까 그런 면 고추가 많이 먹었잖아요. 그래서 뭘 많이 드세요. 그래야 배가 아프지 않고. Nice. Enak. Makasih banyak buat semua yang selalu nonton video-video kami. Dan jangan lupa untuk nonton video-video berikutnya, oke? Terus jangan lupa nonton juga Talk Story Kids yang tim kami terjemahkan juga ya. Oke semuanya, jadi jangan lupa untuk like, comment, terus subscribe and share. Yeah. Bye-bye.